Assalamualaikum dan selamat sejahtera. We go to the new chapter, which is chapter 7, Ionic Equilibria. We go first to the first subtopic, which is 7.1, Acids and Base, Part 1. First of all, you have to define the acid and base from the two theory. The first one from Arrhenius theory. The second one is from Bronsted-Lowry. Look at first for Arrhenius theory. Substance that has H in its formula and dissociate into water yield hydronium ion, H3O plus here, we call as acids. Okay, for example, nitric acid here. For the molecular formula HNO3, it have H element here and it produce hydronium ion, so confirm nitric acid is a acid substance. But from Bronsted-Lowry, it said that any species that donates H plus, we call as proton donor, we call as acid. For example, this acetic acid, okay, donate a proton, will become CH3COO minus here. So since original there ada H here, after reaction no more H, so confirm acetic acid is a acid substance. Okay, look at for base. Arrhenius said substance that has hydroxide ion in its formula and dissociate in water to yield hydroxide ion. So for example, this species has OH. After dissociate, it produce hydroxide ion. So confirm this sodium hydroxide is a base from Arrhenius theory. But Bronsted-Lowry said any species that accept H plus, we call as proton acceptor. So look at this ammonia. Before it has NH3, after dissociation it comes NH4 plus. Penambahan satu H daripada H3 menjadi H4. So confirm ammonia is a base because it accept proton will become NH4 plus. It's proof for Bronsted-Lowry. So di sini kamu kena tengok balik daripada Arrhenius apa maksud dia, daripada Bronsted-Lowry apa maksudnya. So di sini kita banyak guna dari aspek definition acid dan base dari aspek Bronsted-Lowry. Okay, so daripada sekarang you kena tahu bila acid kita kenal sebagai proton donor, kalau base sebagai proton acceptor. Just tengok H sebelum dan selepas. Ini H selepas tiada, ini H selepas ada. Okay, every acid has a conjugate base. Every base has conjugate acid. So di sini semua substance yang bernama acid akan mempunyai pasangan yang bernama conjugate base. Dan semua base akan mempunyai pasangan yang bernama conjugate acid. Untuk tahu detail, kita tengok di bawah. Conjugate acid base pairs. Okay, look at, consider this equilibrium equation. Okay, you have CH3COOH plus Cn minus become CH3COO minus plus HCN. Okay, first of all cari pasangannya dahulu. CH3COH pasangannya dengan CH3COO minus. Pasangan that means simbol elemennya ataupun molecular formulanya hampir sama, but not exactly same. Macam di sini Cn, so pasangan dia dengan yang ni because dia pun ada
CN. Nampak? Ini ada CN, ini ada CN. Yang ini ada CH3COO, dan di sini pun ada CH3COO. Okay. Selepas dah label dia punya pairs, okay, the first pair and the second pair, okay, ni the first pair and the second pair. Okay, baru tentukan siapa acid, siapa base, siapa conjugate acid, siapa conjugate base. Look at the reactant number 1 here. Okay, before adalah CH3COOH. After dia telah menjadi produk 1. So R1, produk 1 comes from R1. So di sini kita nampak kehilangan H here. Before ada, selepas tiada. That means, okay, these are as proton donor. Bila dia proton donor, this is acid. Automatically, pasangan ini dinamakan conjugate base. Okay, conjugate base. So kalau ini acid, ini akan jadi bersifat base. Itu maksudnya. Conjugate adalah pasangan. Maksudnya pasangan sahaja. Okay, dia punya sifat adalah vice versa. Okay, kalaulah R1 ini proton donor, R2 di sini your R2. Okay, so ini adalah P2 lah, pasangan dia. Okay, so sekarang tengok sebelum dan selepas. Sebelum tiada H, selepas ada H. That means this is proton acceptor. Proton acceptor, that means ini adalah base. Kita tengok dari aspek Bronsted-Lowry. Seperti saya kata tadi, kita kena familiar daripada aspek Bronsted-Lowry. So, automatically pasangannya dinamakan conjugate, bersifat vice versa daripada dia. That means acid. So, this is conjugate acid. Okay. We try to the second one here. H2O, SO3 2 minus, OH minus, HSO3. First of all, cari dulu pasangan dia. Yang ini pasangan dia yang OH. Di sini ada SO3, di sini pun ada SO3. So that means dia adalah pasangan antara satu sama lain. So, you tengok sebelum dan selepas. Selepas ada OH, sebelum ada H. That means sebelum ada H, selepas satu H telah hilang. That means ini adalah proton. Proton, that means H. Okay, dia hilang H, that means dia adalah proton donor. Automatically ini akan dikenali sebagai conjugate base. Right? So kalaulah ini your acid, proton donor adalah acid, automatically pasangan dia ini, pasangan another reactant, ini R1, ini R2 akan bertindak sebagai base. So, kenapa base? Sebab dia adalah proton acceptor. Kenapa proton acceptor? Dia terima H, will become HSO3. So, automatically ini adalah conjugate acid. Okay, consider the third equation here. H2PO4, CO3 2 minus, HCO3 minus, and HPO4 2 minus.
again. Cari pasangannya. Pasangan tu bermaksud hampir elemennya hampir sama. Okay, not exactly sama. Di sini nampak CO3. Di mana ada CO3? This ada CO3. So pasangan mereka. Yang ini H2PO4. Di sini pun ada HPO4. Hampir sama elemen yang ada. Itu dipanggil pasangan, pairs. After cari pasangan, kenal pasti R1 ini ataupun R2 sebagai proton donor. Which one is proton acceptor? Kalaulah R1 ini dah sebagai proton donor, automatically ini sebagai proton acceptor, and vice versa. Okay, so look at this. Before it has H2, after it only H1. That means dia dah kehilangan satu H. So this is proton donor. Proton donor refer to acid. So kalau ini acid, automatically dia punya pasangan as conjugate base. This is, kalau ini proton donor, ini automatically sebagai proton acceptor. Betul ke tidak? Betul, because you nampak before CO3 no H. After that means after keseimbangan, it has H here. So confirm it proton acceptor. Proton acceptor refer to base. Automatically dia punya conjugate as conjugate acid. You kena tahu dulu which one conjugate acid dan conjugate base, dan apa maksud Bronsted Lowry, iaitu proton donor untuk acid, proton acceptor untuk base. Next, selepas tahu daripada aspek Bronsted Lowry, kamu perlu tahu acid dan base juga dibezakan dari aspek Lewis. Okay, Lewis theory. Yang pertama tadi daripada aspek Arrhenius, kedua Bronsted, dan ketiga Lewis. Okay, untuk Lewis, it said acid is species that accepts an electron pair. Okay, acid adalah satu bahan yang menerima sepasang elektron. Okay, contoh-contoh acid adalah H+, betul because H+ kekurangan satu elektron, so dia memerlukan lagi 2 elektron untuk capai duplet. So confirm H+ is Lewis acid. Okay, Al3+, okay, Fe2+, that means di sini all the positive ions untuk apa-apa substance, as long as it positive ion, dia adalah sebagai Lewis acid. Molecule with incomplete octet of electron, confirm contoh Bf3, beryllium chloride, and boron trichloride. Bebal, masih ingat bebal? If you ada centralnya adalah bebal, centralnya adalah bebal, that means molekul ini adalah Lewis acid. Okay, kita tengok pula untuk Lewis base. Lewis base is species that donates electron pair. Dia adalah satu spesies yang mendermakan sepasang elektron. Contoh, semua spesies yang negatif. Okay, semua ion yang bercharge negatif. For example, OH minus, Cn minus, Cn minus, and etc. Okay, and the molecule will lone pair of electron. Okay, semua central yang ada lone pair, okay, akan bertindak sebagai Lewis base. Confirm.
Okay, contoh H2O with at least centralnya ada 2 lone pair. So sekurang-kurangnya dia ada lone pair sepasang. Confirm dia boleh jadi sebagai Lewis base. Okay, contoh alkohol, right, ada lone pair pada this O. Tak kisah how many lone pair, as long as dia ada lone pair, it can be as Lewis base. Alright, now we go to the difference between strong acid and weak acid. Okay, selepas ni kita akan banyak guna substance yang ada strong acid dan weak acid. Kadang-kadang dalam soalan tidak memberitahu kat kita bahawa which one is strong acid, which one weak acid. So, kita kena kenal dia punya ciri-ciri. Okay, strong acid is substance that dissociate 100%, okay, into its ion. Okay, dissociate in water lah. Okay, dan degree dissociationnya should be 1.0. Okay, weak acid dissociate very slightly or partially dissociate into its ion. Okay, kalau untuk strong acid, kalau kita nak buat equation, kita akan guna single arrow sahaja untuk strong acid. Okay, phase wajib letak untuk semua spesies. Jangan risau, semua phase-nya adalah aqueous sahaja. No gas, no solid. Only aqueous and liquid. Aqueous untuk semua spesies except untuk H2O sahaja kita letak phase liquid. The rest adalah aqueous. Okay, di sini kalau nak letak H2O pun boleh, tak nak letak pun tak apa. Okay, depend. But untuk weak acid, arrow yang kita guna adalah reversible arrow, not single arrow, iaitu double arrow. So kalau weak acid, wajib kita letak H2O. Macam biasa, phase semuanya adalah aqueous kecuali untuk H2O, iaitu liquid. Weak acid wajib kita letak H2O. Untuk strong acid, nak letak boleh, tak nak letak pun tak apa. Untuk equation, okay, the first term, the first aspect is about equation. Okay, the second aspect is from the value K, Ka. Okay, the value Ka for acid is extremely large. Selalunya nilainya adalah besar. Dan weak acid adalah nilainya kecil. Kenapa dia kecil? Because concentration untuk produk yang dihasilkan adalah sedikit sahaja. Okay, kenapa sedikit? Contoh, okay, Ka adalah concentration product over concentration reactant. Ka-nya adalah kecil disebabkan concentration produknya kecil. Awak kena imagine this equation. Kenapa kecil? Because dia hanyalah dissociate slightly sahaja. Kalau dia dissociate slightly, that means dia menghasilkan produk pun sedikit sahaja. Bila produk sedikit, confirm Ka pun sedikit, because Ka adalah directly proportional to the concentration product. Tak macam strong acid. Strong acid adalah 100% dissociate. So kalau 100% dissociate, menghasilkan produk yang banyak. So Ka equals to concentration product over concentration reactant. Bila 100% dissociate, that means produk yang dihasilkan banyak untuk strong acid. Bila produk banyak, Ka pun adalah besar,
because Ka adalah directly proportional to concentration product. That's why di sini dikata extremely large. Ini adalah very small. Okey. Aspek yang ketiga adalah daripada contoh-contoh strong acid seperti HCl, HBr, HI. Okey, ini semualah hydrohalic acid. Kenapa panggil hydrohalic? Hydro, that means ada hydrogen. Halic, that means adalah group halide, group 17, iaitu chlorine, bromine and iodine. Oxo acid, semua oxo acid adalah strong acid. Apa maksud oxo acid? Central yang mempunyai higher oxidation number. Ini dia punya central. Central yang punya higher oxidation number. S dia punya central. Okey, dan Cl di sini dia punya central. Central yang mempunyai oxidation number yang tinggi. Macam mana nak kira oxidation number? Kita dah belajar pada chapter 1 dahulu. Okey. Untuk weak acid, hydrohalic acid juga, tetapi di sini hydrohalic yang terlibat adalah F sahaja. So only HF adalah weak acid. Okey. Sedangkan ini pun hydrohalic juga. Kenapa HF hydrohalic? The only one hydrohalic yang mempunyai weak acid, because HF adalah stronger. The size of the molecule of HF is very small. Okay, sebab kita tahu F followed by chlorine, bromine, iodine. Down the group 17, the size become larger. So kalau size makin larger, senang tak kita nak putuskan dia punya I minus ataupun Br minus? Yes, bila the size become larger, kita nak dissociatekan that ion lebih senang sebab tarikan tidak kuat antara central positif dengan central negatif. Okay, F adalah the smaller size, the stronger bond. That's why bukan senang nak dissociatekan F dengan H. That's why bila susah nak dissociate, that means dissociate slightly sahaja. That's why we call as HF adalah weak acid. Okay, we go to the difference between strong base and weak base. Strong base dissociate completely. Again, degree dissociation adalah equals to 1.0. Okay, single arrow if you want to dissociate strong base. Okay, all the phase is aqueous. Weak base is dissociate very slightly. The arrow that you must use is reversible arrow or double arrow. You must include the H2O here. Dissociate in water, that means react with water. Di sini nak letak water pun boleh. Okay, kalau di sini letak water tak boleh lah, dia akan tak menghasilkan OH minus di sini. Okay, di sini all the phase adalah aqueous. Okay, should be di sini aqueous. Sila betulkan. Okay, di sini yes liquid, only H2O liquid, the rest adalah aqueous. Okay, the value of Kb. Macam biasa, Kb berkadar langsung dengan concentration product. As we know, Kb expression is concentration product over concentration reactant. So kalau lah dissociate 100%, that means dia menghasilkan produk yang banyak. Bila produk banyak, Kb pun besar. Okay, yang ini when dissociate very slightly, that means dia menghasilkan produk yang sedikit. Okay, bila produk sedikit, okay, value Kb also rendah. What's the example for strong base?
all the compound that containing O2 minus or OH we call as strong base. Contohnya, okay, M hydroxide, okay, ataupun M oxide. So semua elemen yang ada O2 minus, that means metal oxide, okay, ataupun metal hydroxide, tak kisahlah grup 1 ataupun grup 2, yang combine dengan hydroxide, yang combine dengan oxide, automatically dia adalah strong base. Weak base adalah molecules yang ada N atom that has lone pair. Semua molekul yang ada N sebagai central dan N itu juga ada lone pair, tak kisah berapa lone pair, dia adalah sebagai weak base.